बीच बीच बरबास करी मगुलोग्नो सुख देत। अवध समीप पुनित दिन पहुँची आई जनेत। अने निशान पनुआ बर बाजे मेरी शंख धुनि हाय गए गाजे। झांझी गिरुआ डिनिमा सुहाई सरस राग बाजही सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर बदन संवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अरगजा सिंचाई जह तो चौके चारु पुराई। बनी बाजारू न जाई बखाना तोरण केतु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी मनमय आल बल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंह सब रघुबर पुरी निहारी। भुवन तई असुर सोहा रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु उत्साह सब सहज सुहाई तनु धरि धरि दशरथ गृह छाई। देखन हेतु राम बेदेही कहु लालसा होई न केही। जुत मिली चली सुहासिनी निज छवि निदर ही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावही जन बहु बेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई जाई न बरनी समहु सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम बस तन दशा विसारी। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ चारी। मोद प्रमोद विवश सब माता चले न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी परिछन साजु सज्जन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्र साजे। हरदु दुब दधि पलुवन फूला पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुटे पुरट घट सहज सुहाय मदन शकुन जन नीड़ बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। आरती बहुत विधान मुदित करहि कल मंगल गाना। रची आरती बहुत विधान मुदित करहि कल मंगल गाना। जनक थार भरि मंगल कमल करहि लिए माथ। चले मुदित परिछनि करन पुलक पलवित गाथ। धूप धूम नभ मेचक भयऊ सावन घन घमंडु जन ठयऊ। सुरतरु सुमन माल सुरवर सही मनोह बलाक अवली मनु कर सही। मंजुल मनमय बंद निवारे मनो पाल पाकरीप चाप संवारे। प्रकटहि दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु दमकहि दामिनी। धुंधुभि धुनि घन गरजनि घोरा जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी सुखी सकल शशि पुर नर नारी। समूह जानि गुरु आयुषु दीना पुरुष प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा मुदित महिपति सहित समाजा। होहे सगुन बरसे सुमन सुरु दुंदुभि बजाई। विबुध बधु नाचै मुदित मंजुल मंगल गाई। मगध सूत बंदे नट नागर गावहि जसुति लोक उजागर। जय ध्वनि विमल वेद बरवानी दशदि सुनिय सुमंगल सानी। फूल बाजन लागे नभसुर नगर लोक अनुरागे। बने बाराती बरिन न जाही महामुदित मन सुख न समाही। पूर्ववासना तब राय जोहरे देखत रामहि भय सुखारे।
तो ही निछा बोली मणिगण चीरा बारे विलोचन पुलक शरीरा आरती करही मुदित पुर नारी हरसई निरखी कुंवर बरचारी शिविका सुभग हारु उघारी देखी दुलनिह वही सुखारी यही विधि सब देत सुख आए राज दुआर मुदित मात परिचन करही वधुनो समेत कुमार करही आरती बारही बार प्रेम प्रमोद कहे को पारा भूषण मणि पट नाना जाति करही निछावरी अगणित भांति वधुनो समेत देखी सुतचारी परमानंद मगन महतारी पुनि पुनि सियो राम छवि देखा उदित सफल जग जीवन लेखा पुनि पुनि सियो राम छवि देखी उदित सफल जग जीवन लेखी सखी सियो मुख पुनि पुनि जाही गान करही निज सुकृत सराही बरसहि सुमन छन देवा नाचहि गावहि लावहि सेवा देखी मनोहर चारी उजोरी शारद उपमा सकल ढडोरी देत न बनहि निपट लघु लागी एकटक हर रूप अनुरागी निगम नीति कुलिरीत करी अर्घ पावड़े देत वधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोज निज हाथ बनाए दिन पर कुंवर बैठारे सादर पिय पुनित पखारे धूप दीप नैवेद्य विधि पूजे पर दुलहिनी मंगल निधि बारही बार आरती करही व्यंजन चारु चामर सिर धरही वस्तु अनेक निछावरी होही भरी प्रमोद मातृ सब सोही हवा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी जन्म रंजू जनु पारस पावा अधई लोचन लाभ सुहावा मुकु बदन जनु शारद छाई मानव समर सूरजय पाई ए सुकुते सतकोटि गुण पाहोई मातु आनंदु भाई न सहित बियाई घर आए रघुकुल चंदु लोकरीत जननी करही बर दुल्हन सकु चाही मोद विनोद बिलकी बड़ राम मनहि मुसुकाही देव पितर पूजे विधि की पूजा सकल बासना जी की सबही बंदी मागई बरदाना भाई न सहित राम कल्याणा अंतरहित सुर आशीष दे हाँ मुदित मातु अंचल करी ले हाँ अंतरहित सुर आशीष दे ही मुदित मातु अंचल भरी ले ही भूपति बोली बारती लीन है जान बसन मन भूषण दीन है आयुष पाई राखी सुर राम ही मुदित गए सब निज निज धाम ही पुरु नर नारी सकल पहिराए घर घर वाजन लगे बधाए जाचक जन जाचो जोई प्रमुदित राव देहि सोई सेवक सकल भजनिया नाना पूरन किए दान सन्मान देय शिष जोर सब गवई गुण गात तब गुरु भूसर सहित गृह गौन कीन नरनाथ जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विधि साधर कीन्ही भूसुर भीर देख सब रानी सादर उठा भाग्य बड़ जानी आई पखारी सकल ओहन आए पूजी भले विधि भूप देवावे आदर दान प्रेम परिपोषे देश अदित देश शिष कले मन तोषे बहुविधि जीनी गद्यसुत पूजा न तो मोहि सम धन्य न दूजा तीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानी न सहित लेहनी पग धूरी भीतर भवन दीन बरुबासु मन जोगवत रहनुपुन रनिवासु पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीनी विनय उरु प्रीति न थोरी वधुना समेत कुमार सब रनना सहित महिषु पुनि पुनि बंदत गुरुचरण
देत अशेष मुनीषु बिना कीन्ह उरु अति अनुरागे सुतु संपदा राखी सब आगे नेगु मागी मुनिनायक लीना आशीर्वादु बहुत विधि कीना बहुत विधि दीना उरुधरी राम सिंह समेता हर्ष कीन गुरु गवन निकेता विप्रबद्ध सब भूप बोलाई चल चारु भूषण पहिराई बहुरी बोलाए सुहासिनी लीनी रुचि विचारी पहिरावनी दीनी नेगी जोग सबले ही रुचि अनुरूप भूप बनी देही प्रिय बाहु ने पूज्य के जाने भूपति भला भांति सन्माने देवा देखी रघुवीर विबाहु बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु चले निशान बजाई सुरु निज पुरु चले निशान बजाई सुरु निज पुरु सुख पाई भात परस्पर राम जसु प्रेमन हृदय समाई सब विधि सब समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पुरी उछाहु जहर निवसु तह पगु धारे सहित बहुटिया कुंवर निहारे लिए गोद करी मोद समेता को कही सकल भयो सुख जेता बधु सप्रेम गोद बिठारी बार बार हिय हरिषि दुलारी देखी समाज मुदित निवासु सबके उरु आनंद कियो वासु कहे अनुरूप जिमे भय विबाहु सुनि हरसु होत सब काहू जनक राज गुण शील बढ़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी राजा सब रानी सब प्रमोदित सुनि करनी सुतन समेत न है नृप बोली विप्र गुरु ज्ञाति भोजन की न अनेक विधि घरी पंच गई राति मंगल गान करे बर भामिनी हे सुख मूल मनोहर जामिनी अंचई पान सब काहू पाई सगु सुगंध भूषित छवि छाई राम ही देखी रजाई यश पाई निज भवन जले सिर नाई प्रेम प्रमोदु विनोद बढ़ाई समूह समाज मनोहरताई कही न सकई सत सारद शेषु वेद विरंच महेश गणेशु सो में कहो कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई के धरनी नृप सब भांति सब सनमानी कही मृदु वचन बोलाई रानी बधुलरी कन पर घर आई राखे नयन पलक किनाई लरिका समित उन्हीं दिवस शयन करा हो जाई अस कही गे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई भूप वचन सुनि सहज सुहाय जरित कनक मणि पलंग तसाय सुभग सुर विफन पय फैन समान कोमल कलित सुपेति नाना उपवर हन कर बरिन न जाही सग सुगंध मणि मंदिर वाही रत्न दीप सुठी चारु चौदेवा कहते न बनाई जान जही जवा सहज रुचि राम उठाए प्रेम समित पलंग पढ़ाए आज्ञा पुनि भाई न दीनी निज सेज शयन तिन कीनी देखे श्याम वृद्ध मंगल गाता करे कहे सप्रेम बचन सब माता मारग जात भयावनी भारी कही विधि तात ताड़का मारी घोर निशाचर विकट भटो समर नहीं काहू मारे सहित सह किमी खल मारी चुबाहू मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी ईश अनेक करबरे टारी मख रखबारी करी दूँ भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई मुनितीय तरी लगत पग धूरी किरती रही भुवन भरी पूरी कमट पीठी कूट कठोरा रूप समाज महु शिव धन तोरा
विश्व विजय जसु जानकी पाई, अय भवन ब्याही सब भाई। सकल सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पा रहे लेखे। राम प्रतुषि मातु सब, कही विनित बर बेन। सुमिरि शंभु गुरु विप्रपद, किए नि दिवस नैन। नादो बदन सोई सो सूठी लेनी, नादो बदन सो सूठी लेना। मनो साज सरसी रूह सोना, घर घर करही जागरण नारी। दई परस्पर मंगल गारी। पुरी विराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलक हो सजनी। सुंदर बंधुनो सासुले सोई, कनिकन जनु शिरोमणि उरु गोई। प्रीत पुनित कालु प्रभु प्रात पुनित काल प्रभु जागे। प्रात पुनित काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ू बर बोलन लागे। बंदी माग दुही गुरु गुणगन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आई। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता। जननीय सादर बचन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाई। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियु भाई। भूप बिलोकी लिए उरुलाई, बैठे हर्षि रजायु सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि को कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सूतन समेत पूजिपद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित निवासा। मुनि मन आगम गादी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, किरति कलिति लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयो शुभ काहू, राम लखन मोर अधिक उचाहू। मंगल मोह उछा नित्य, जाहि दिवस ही भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोदन थोरे। नितिन सुख सुहृदय के सिहाई, अवध जन्म जात बुझि पाही। विश्वामित्रु चलन नित्य चाही, राम से प्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सय गुण भूपति भाव, देखि सराह महामुनि राउ। मागत विद्या लाऊ अनुरागे, सूतन समेत ठाड़े रे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरी कन पर चोहू, दर्शन देत राह मुनि मोहू। अस गए राहु सहित सुतुरानी, परहु चरण मुख आवन बानी। दीनी आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सुप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, यह उचाऊ आनंद। जात सराहत मनहि मन, मुदित गाधिकुल चंदु। वामदेव व रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सजसु मनहि मन राहु, बरनत अपन पुण्य प्रभाव। बहुरी लोग रजाय सुभयऊ। बाटरे मझिरे सुंदर अस्थायी डारा मानक विश्राम करी तथा पाखागर लोक सुख दे बरजात्री दल जाई एक शुभ दिवस अयोध्यापुरी निकट में पहुँची गले। खूब जोरे नागरा बाजुए, सुंदर ढोल बाजुए, भेरी तुरी और शंखनाद होता है। हाथी और घोड़ा मैंने गर्जन करते, विशेष शब्द कर झांझ मृदंग सहित सरस मधुर स्वर साहा नहीं बाजुए। बरजात्री मैंने आसुवर शब्द शुणी नगरवासी प्रसन्न हो गले। समस्त शरीर रोमांचित हो गला। समस्त निज निज घर बजार साही गली छक स्थान तथा नगर द्वार सुंदर भाव सजाइले। सब गली कंदी सुगंधित जल छिंचा गला। नाना रंगर सुंदर सुंदर झोटी पकाई विभिन्न स्थान सजाई दिगला। ध्वज पताका तोरण एवं चांदुआरे दुकान बजार एपर सजाई दिगला जे ताहा वर्णनार अतीत होगला। राजपथर दुई पाखरे फूल फल धरती गुआ गछ, कदली गछ और आंब बौल कदम्ब और
ଧମଳା ଗଛ ଆଣି ପୋତାଗଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ଫଳ ଭାରରେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ଭୂମିକୁ ଛୁଉଁଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ଗଛର ମୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଣିମୟ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସଜାଇ ରଖାଗଲା। ରଘୁନାଥଙ୍କର ନଗରୀ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏପରି ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ଦେଖି କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଓ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ସକଳ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ସତେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦଶରଥଙ୍କର ନବରରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କାହାର ବା ଲାଳସା ନ ହେବ କହିଲା ଭଲା। ନିଜ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ କାମଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତିଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଦର କରିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମିଶି ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆରତି ସଜାଇ ଏଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି ଯେ ମନ ହେଉଥାଏ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ଧରି ଗାଉଛନ୍ତି। ରାଜମହଲ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳରେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଓ ସେହି ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟାଦି ମାତାମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରେମବଶତଃ ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଣେଶ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାନ ଦେଲେ। ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇଗଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେପରି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ସୁଖ ମହାନନ୍ଦରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯିବାରୁ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ପାଦ ଆଉ ଚାଲୁ ନଥାଏ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରାଗରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦାପନର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାନା ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ସୁମିତ୍ରା ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ମଙ୍ଗଳ ଥାଳି ସଜାଇଲେ। କଦଳୀ ଦୁବ ଦହି ପତ୍ର ଫୁଲ ପାନ ଗୁଆ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଅକ୍ଷତ ଅଙ୍କୁର ଗୋରଚନା ଖଇ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଭୃତି ପଦାର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଗଲା। ନାନା ରଙ୍ଗର ରଜତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବି ରଖାଗଲା। ସେସବୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଯେ ମନେ ହେଉଥାଏ କାମଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି। ମଙ୍ଗଳସୂଚକ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକୃତରେ କରିହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଣୀ ମିଶି ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଉଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରତି ସଜାଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ମାଆମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ କରକମଳରେ ଥାଳି ଧରି ଆନନ୍ଦବନରେ ବନ୍ଦାପନ ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଧୂପ ଧୂଆଁରେ ଆକାଶ ଏପରି କଳା ହୋଇଗଲା ଯେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରି ଘୋଟି ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଦେବତାମାନେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଫୁଲର ମାଳା ବର୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଦଳ ଦଳ ବଗ ଉଡ଼ି ଆସି ମନକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ମଣିରେ ନିମିତ୍ତ ତୋରଣ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପଡ଼ିଛି। ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଚପଳା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥାଏ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି କି। ନାଗରମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ପରି ଶୁଭୁଥାଏ। ଯାଚକମାନେ ଚାତକ ବେଙ୍ଗ ଓ ମୟୂର ପରି ଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ରୂପୀ ଜଳ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରୂପୀ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ହେଲା ଜାଣି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତେଣୁ ରଘୁକୁଳାମଣି ମହାରାଜ ଦଶରଥ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶୁଭ ଶକୁନ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମଞ୍ଜୁଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଚତୁର ମାଗଧ ସୂତ ଭାଟ ଓ ନଟମାନେ ରାଜା ଦଶରଥ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ତିଲକ ବସତ ଯଶଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଜୟଧ୍ୱନି ତଥା ମଙ୍ଗଳମୟ ନିର୍ମଳ ବେଦଧ୍ୱନି ଦଶ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା। ଆକାଶରେ ଦେବତା ଓ ନଗରରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ସେମାନେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୁହାର କଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଭେଟିଦେଲେ। ସବୁରି ନେତ୍ର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ନଗରର ନାରୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆରତି କରୁଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚାରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହର୍ଷିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ପல்லକୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ନୂଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ସେମାନେ ରାଜଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମାଆମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆରତି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ମହାନ ଆନନ୍ଦ କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଭୂଷଣ ରତ୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଅଗଣିତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବନ୍ଦାଇଲେ।
ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମାଆମାନେ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ସଖୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସୀତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖି ନିଜ ପୁଣ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଅନୁକ୍ଷଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ନିଜ ନିଜର ସେବା ସମର୍ପଣ କଲେ। ଚାରି ମନୋହର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି ସରସ୍ୱତୀ ସକଳ ଉପମା ଖୋଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପମା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉପମା ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମିଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ମାଆମାନେ ବେଦବିଧି ଓ କୁଳରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଓ ଗାଲିଚା ବିଛାଇ ବହୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନ କରିବା ପରେ ନଅର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ନଅରରେ ଚାରିଗୋଟି ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ କାମଦେବ ହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ମାଆମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଆଦରପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ବେଦବିଧି ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କଲେ। ମାଆମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆରତି କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଙ୍ଖାରେ ବିଞ୍ଚିଲେ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚାମର ପକାଇଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦାଣ ଦିଆଗଲା। ଯୋଗୀମାନେ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଗଲେ ଓ ବିରହୀ ଯୋଗୀମାନେ ଅମୃତ ପାଇଗଲେ। ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାଆମାନେ ସେପରି ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଆଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ର ପରଶମଣି ପାଇଗଲା। ଅନ୍ଧକୁ ସୁନ୍ଦର ନୟନ ମିଳିଗଲା। ମୁଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୁରବୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଏସବୁ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ 100 କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ସୁଖ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ରଘୁକୁଳର ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ବିବାହ କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ମାଆମାନେ ଲୋକରୀତି ପାଳନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବରକନ୍ୟାମାନେ ଲଜ୍ଜା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହାନନ୍ଦ ଓ ବିନୋଦ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ମନର ସବୁ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦେବତା ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ମାଆମାନେ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ଦେବତାମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆମାନେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରଣତ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ଯାନ, ବସ୍ତ୍ର, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନଗରର ସବୁ ନରନାରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଲୁଗାପଟା ଓ ଗହଣା ଗଣ୍ଠି ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଘରେ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଯାଚକମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ରାଜା ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଲେ। ସେବକମାନଙ୍କୁ ଓ ବାଦ୍ୟକରମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନାନା ପ୍ରକାର ଦାନ ଓ ସମ୍ମାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥ ନଅର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଲୌକିକ ଓ ବୈଦିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଜା ତାହା ଆଦରପୂର୍ବକ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ରାଣୀମାନେ ତାହା ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏବଂ ସାଦରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଭୋଜନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଦର ଦାନ ଓ ପ୍ରେମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନଅରକୁ ଫେରିଲେ। ଗାଦିପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ମୋ ପରି ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନଅର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନଟିଏ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଓ ସବୁ ରାଣୀ ମୁନିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ପୁଣି ରାଜା ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣ ପୂଜା କରି ବିନତି ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମିଶି ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସମେତ ନିଜର ସକଳ ସମ୍ପଦ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁନିବର ବଶିଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ମାଗି ନେଇ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କଲେ। ରାଜା ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତ ସଦାବାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂଷଣ ଦାନ କଲେ। ସେବାୟତମାନେ ନିଜର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପାଉଣା ନେଲେ ଏବଂ ଭୂପଶିରୋମଣି ଦଶରଥ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁମତ ଦାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରିୟ ଓ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଦେବଗଣ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇଲେ ଏବଂ ପରମ ସୁଖ ପାଇ ନିଜ ନିଜର ଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯଶଗାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ଆଦର ସତ୍କାର କରି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲା। ସେ ରାଣୀ ଉଆସକୁ ଯାଇ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସହିତ
ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା କିଏ ବା କହିପାରିବ। ସେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହର୍ଷିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କଲେ। ଏ ସମାରୋହ ଦେଖି ରାଣୀ ଓ ଆଶର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯେପରି ହୋଇଥିଲା ରାଜା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଭାଟଙ୍କ ପରି ରାଜା ଜନକଙ୍କର ଗୁଣ, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ମହତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରୀତିର ରୀତି ଓ ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଜନକଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଶୁଣି ସବୁ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ସ୍ନାନ ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୁରୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନାନାବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ। ଏସବୁ କରୁ କରୁ ରାତି 5 ଘଡ଼ି ବିତିଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ସେହି ରାତିଟି ସୁଖର ଉତ୍ସ ଓ ମନୋହରିଣୀ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ପାନ ଖାଇଲେ ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ନିଜ ନିବାସକୁ ଫେରିଲେ। ସେଠାକାର ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରମୋଦ, ବିନୋଦ, ମହତ୍ତ୍ୱ, ସମୟ, ସମାରୋହ ଓ ମନୋହରତାକୁ 100 ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷଦେବ, ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମା, ମହାଦେବ ଓ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲା ତାହା କିପରି କହିପାରିବି? କ'ଣ ଭୂମି ଜିଆ କେବେ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକିପାରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜା କୋମଳ ବଚନରେ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ବୋହୂମାନେ ଏବେ ପିଲା ପର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଖିପତା ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ। ପୁଅମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ନେଇ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ଏପରି କହି ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ବିଶ୍ରାମ ଭବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଶୁଣି ରାଣୀମାନେ ମଣିଜଡ଼ିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ ପକାଇଦେଲେ। ଶେଜ ଉପରେ ଅନେକ ଦୁଗ୍ଧପେଣ ପରି ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଧଳା ଚାଦର ବିଛାଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତକିଆ ପଡ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମଣିମୟ ଭବନରେ ଫୁଲମାଳ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନଦୀପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆର ଶୋଭା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସେସବୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ହିଁ ତାହା ଜାଣେ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଶଯ୍ୟା ସଜାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମାଆମାନେ ପ୍ରେମର ସହିତ ନେଇ ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଶେଯରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମାଆମାନେ ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ର, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୁମେ ସେ ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼କା ରାକ୍ଷସକୁ କିପରି ମାରିଲ? ମାରିଚ ଓ ସୁବାହୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ଦୁଇଟା ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଭାରି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମାରିଲ? ପୁତ୍ର, କେବଳ ମୁନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ବହୁତ ଆପଦ ବିପଦ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ତୁମେ 2 ଭାଇ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ପାଇଗଲ। ତୁମ ପାଦଧୂଳି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମୁନିପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ତରିଗଲେ। ତୁମର ସେ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି କଇଁଚ ପିଠିଠାରୁ ଏପରିକି ବଜ୍ର ପର୍ବତଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଟାଣ ଶିବଧନୁକୁ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱଜୟ କରିବାର ଯଶ ପାଇଲ, ଜାନକୀଙ୍କୁ ପାଇଲ, ପୁଣି ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବାହା କରାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲ। ସତରେ ତୁମର ସବୁ କର୍ମ ମଣିଷ ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୃପାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା। ପୁତ୍ର, ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଦେଖି ଆଜି ଆମର ଏ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଆମର ଏ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା ସେତକ ବ୍ରହ୍ମା ଆମ ଆୟୁରେ ନ ଗଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ କହି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଶିବ, ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ବି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟମୟ ବଦନ ସାୟଂକାଳୀନ ରକ୍ତକମଳ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ପରେ ଘରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଗରଣ କରି ପରସ୍ପରକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥାନ୍ତି। ରାଣୀମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜି ରାତିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଦେଖ। ଏପରି ରାତି ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ବଡ଼ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏପରି କହି ସର୍ପମାନେ ଯେପରି ନିଜ ମଥାର ମଣିକୁ ହୃଦୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ଶାଶୁମାନେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେହିପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାତଃକାଳର ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲେ। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାବିଲେ। ଭାଟ ଓ ମାଗଧମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ ଏବଂ ନଗର ଲୋକେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, ଗୁରୁ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ସବୁ ଭାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ମାଆମାନେ ଆଦର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ 4 ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ।
स्वभावतः पवित्र सबु भाई शौचादि शेष कर पवित्र सरजू नदी में स्नान कले और प्रतिक्रिया संध्या वंदना आदि सारी से पिता निकट को आसिले। राजा से देखि आलिंगन कले तापर पिता आज्ञा पे से आनंद आसन में बसिले। श्रीराम को दर्शन कर दर्शन ही नेत्रलाभर शेष सीमा बोली अनुमान कर समग्र सभा आश्वस्त होला अतः समस्त ताप सबुदिन दूर हो गला। मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र आसी पहुँचले। राजे दुही को सुंदर आसन में बसाइले और पुत्र मान सहित मिशि से पूजा कर प्रणाम कले। श्रीराम को देखि दुई गुरु ब्रह्ममग्न हो गले। वशिष्ठ धर्मर इतिहास कहवा आरंभ कले। राणी मान सहित राजा ता शुणिले। विश्वामित्र जो कीर्ति मुनि मान अगम्य वशिष्ठ अत्यंत आनंदित होता बहु प्रकार वर्णना कले। वामदेव कहले सब संपूर्ण सत्य। विश्वामित्र सुंदर कीर्ति तिलक विख्यात। यह शुणी समस्त आनंदित हेले। श्रीराम और लक्ष्मण हृदय विशेष आनंद भरीगला। नुआ नुआ मंगल और आनंदमय उत्सव होता है। एपरी आनंद भितर दिन कटु थाए। अयोध्या नगरी आनंद उछुलु थाए। आनंदर अधिक अधिक बढ़ी चलता है। भल दिन देखी गणना करी बर मान हाथ सुंदर कंकण खोली दिगला। से दिन मध्य मंगल आनंदर विनोद किसी कम है ना। एपर भाव में नित्य नूतन सुख देखी देवता मैंने से लालायित होता और अयोध्यार जन्म पाइबापी ब्रह्मा को प्रार्थना करते। विश्वामित्र प्रतिदिन निज आश्रम को जीवाक चाहते किंतु श्रीराम को स्नेह और विनयर वश होपार न था। दिन को दिन राजा 100 गुण प्रेम देखी महामुनि राज विश्वामित्र प्रशंसा करते। शेष विश्वामित्र विद्या मागिक आसते राजा प्रेममग्न हो गले और पुओ मान सहित आगे ठिया कहले, हे नाथ ये सकल संपद आपणकर मु तो स्त्री पुत्र समेत आपणकर सेवक मात्र। हे मुनिवर मो पिला आप सब स्नेह रखि और मत भी दर्शन देउथिबे। एपर कही पुत्र और राणी मान सहित से मुनि पाद तले प्रणाम कले। प्रेम विहुल हो मुखर वचन बाहला नहीं। विप्रवर विश्वामित्र बहु प्रकार आशीर्वाद दे विदाय नेले। प्रीतिर रीति सत्तर भाषा कहीहब नहीं। श्रीराम सबु भाई को सांगरे धरी प्रेमर सहित बाटोई देवाई किछि दूर गले और मुनि का आज्ञा फेरिले। गादीकूल चंद्र मुनि विश्वामित्र बड़ आनंद सहित श्रीराम रूप राजा दशरथ भक्ति चारि भाई बह और समस्त उत्साह और आनंद को मन मन प्रशंसा कर चलीगले। वामदेव और रघुकुल गुरु ज्ञानी वशिष्ठ पुणी थे विश्वामित्र कथा वर्णना कले। मुनिकर सुंदर जश शुणी राजा मन मन निजर पुण्यर प्रभाव कहीले। आज्ञा पे समस्त निज निज घर को फेरिले। राजा दशरथ पुओ मान धरी निवास को गले। सबुआड़े लोके श्रीराम विवाह उत्सव कथा गाई बुलिले। श्रीराम पवित्र सुजस तिलक व्यापीगला। श्रीराम जो दिन बह कर घर को आसिले से दिन